सरकार का ये निरंतर प्रयास है कि आपके इस प्यार के आपका जो ऋण है उसको हम ब्याज सहित चुकाएं, तेज विकास करके चुकाएं। अभी हजारों करोड़ रुपए के जिन इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट का शिलान्यास और लोकार्पण यहां हुआ है, ये इसी प्रयास का हिस्सा है। डबल इंजिन सरकाರದ ನಿರಂತರ ಪ್ರಯತ್ನ ತಮ್ಮ ಈ ಪ್ರೀತಿಯ ಋಣವನ್ನ ಬಡ್ಡಿ ಸಹಿತವಾಗಿ ಹಿಂದಿರುಗಿಸುವಂತದ್ದಾಗಿದೆ। ಈ ವೇಗದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮಾಡಿ ಇದನ್ನ ತೀರಿಸುತ್ತೇವೆ। ಈಗ ತಾನೇ ಸಾವಿರಾರು ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿಗಳ ಮೂಲಭೂತ ಸೌಕರ್ಯಗಳ ಯೋಜನೆಯ ಶಿಲಾನ್ಯಾಸ ಮತ್ತು ಲೋಕಾರ್ಪಣೆ ಆಗಿದೆ। ಇದು ಇದೇ ಪ್ರಯತ್ನದ ಭಾಗವಾಗಿದೆ। बीते कई दिनों से देश में बेंगलुरु मैसूरू एक्सप्रेसवे की बहुत चर्चा है। सोशल मीडिया पर एक्सप्रेसवे से जुड़ी तस्वीरें वायरल हो रही है। हर देशवासी की, हमारे युवाओं की ये इच्छा रही है कि ऐसे शानदार आधुनिक एक्सप्रेसवे भारत में हर जगह बने। आज वो बेंगलुरु मैसूरू एक्सप्रेसवे को देखकर हमारे देश के युवा गर्व से भरे हुए हैं। इस एक्सप्रेसवे से मैसूरू और बेंगलुरु के बीच का समय अब आधे से भी कम रह गया है। ಕೆಲವು ದಿನಗಳಿಂದ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಬೆಂಗಳೂರು ಮೈಸೂರು ಎಕ್ಸ್‌ಪ್ರೆಸ್ ವೇಯ ಬಗ್ಗೆ ಚರ್ಚೆ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ। ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮಗಳಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್‌ಪ್ರೆಸ್ ವೇಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಚಿತ್ರಗಳು ವೈರಲ್ ಆಗಿವೆ। ಪ್ರತಿ ಭಾರತೀಯನಿಗೂ ಈ ದೇಶದ ಪ್ರತಿ ಯುವಕರಿಗೂ ಒಂದು ಇಚ್ಛೆ ಇತ್ತು, ಈ ದೇಶದ ರಸ್ತೆಗಳು ಅಭೂತಪೂರ್ವವಾಗಿ ಆಧುನಿಕವಾಗಿ ಆಗಬೇಕು। ಇವತ್ತು ಬೆಂಗಳೂರು ಮೈಸೂರಿನ ಈ ಹೆದ್ದಾರಿಯನ್ನ ನೋಡುವಾಗ ಆ ಯುವಕರ ಮನದಲ್ಲಿ ಹೆಮ್ಮೆ ಗರ್ವ ಮೂಡಿ ಬಂದಿದೆ ಮತ್ತು ಈ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಮೈಸೂರು ಮತ್ತು ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಮಧ್ಯದ ಪ್ರಯಾಣದ ಸಮಯ अर्धक्किंतलू कडिमेयागिदे। आज मैसूरू कुशलनगर 4 लेन का भी शिलान्यास हुआ है। ये सभी प्रोजेक्ट्स इस क्षेत्र में सबका विकास को और गति देंगे, समृद्धि के रास्ते खोलेंगे। आप सभी को कनेक्टिविटी के इन प्रोजेक्ट्स के लिए आप सबको बहुत बहुत बधाई। ಇವತ್ತು ಮೈಸೂರು ಮತ್ತು ಕುಶಾಲನಗರದ ಚತುಷ್ಪಥ ರಸ್ತೆಯ ಶಿಲಾನ್ಯಾಸವೂ ಆಗಿದೆ। ಈ ಎಲ್ಲ ಯೋಜನೆಗಳು ಈ ಕ್ಷೇತ್ರದ ವಿಕಾಸದ ಜೊತೆಗೆ ವೇಗವನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ, ಸಮೃದ್ಧಿಯ ರಹದಾರಿಗಳನ್ನು ತೆರೆಯುತ್ತದೆ। ನಿಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಈ ಸಂಪರ್ಕದ ಯೋಜನೆಗಳಿಗಾಗಿ ತುಂಬಾ ತುಂಬಾ अभिनंदनेಗಳು। भारत में जब भी इंफ्रास्ट्रक्चर के विजन से जुड़ी चर्चा होती है, तब दो महान विभूतियों का नाम हमेशा अग्रणी रहता है। कृष्णराजा वडियार और सर एम विश्वेश्वरैया, ये दोनों महापुरुष इसी धरती के संतान थे और उन्होंने पूरे देश को एक नई दृष्टि दी, ताकत दी। इन महान विभूतियों ने
आपदा को अवसर में बदला, इंफ्रास्ट्रक्चर का महत्व समझा और ये आज की पीढ़ियों का सौभाग्य है। पूर्वजों की तपस्या का उन्हें आज लाभ मिल रहा है। ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಯಾವಾಗ ಎಲ್ಲ ಮೂಲಭೂತ ಸೌಕರ್ಯಗಳ ದೂರದರ್ಶಿತ್ವದ ಜೊತೆಗಿನ ಚರ್ಚೆ ಆಗುತ್ತದೆ, ಆವಾಗ ಎಲ್ಲ ಇಬ್ಬರು ಮಹಾನ್ ವಿಭೂತಿ ಪುರುಷರ ಹೆಸರು ಅಗ್ರಣಿಯಲ್ಲಿ ಬಂದು ನಿಲ್ತದೆ. ಕೃಷ್ಣರಾಜ ಒಡೆಯರ್ ಮತ್ತು ಸರ್ ಎಂ ವಿಶ್ವೇಶ್ವರಯ್ಯನವರು. ಈ ಇಬ್ಬರು ಮಹಾಪುರುಷರನ್ನ ಈ ಪುಣ್ಯ ಭೂಮಿ ಭಾರತಕ್ಕೆ ನೀಡಿದೆ. ಈ ಮಹಾನ್ ಪುರುಷರ ಆಪತ್ತನ್ನ, ಸಂಕಷ್ಟವನ್ನ ಅವಕಾಶವಾಗಿ ಪರಿವರ್ತಿಸುವ ದೂರದರ್ಶಿತ್ವದ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಇವತ್ತಿನ ಪೀಳಿಗೆ ಅವರ ತಪಸ್ಸಿನ ಫಲದ ಲಾಭವನ್ನ ಅನುಭವಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ऐसे ही महान व्यक्तित्वों से प्रेरित होकर आज देश में आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर पर काम हो रहा है। आज भारतमाला और सागरमाला योजना से कर्नाटका बदल रहा है, देश बदल रहा है। जब दुनिया कोरोना की मुश्किलों से जूझ रही थी, तब भी भारत ने इंफ्रास्ट्रक्चर के बजट को कई गुना बढ़ाया है। इस वर्ष के बजट में तो रिकॉर्ड 10 लाख करोड़ रुपए हमने इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए रखे हैं। ಇಂತಹ ಮಹಾಪುರುಷರ ಪ್ರೇರಣೆಯಿಂದ ಇವತ್ತು ದೇಶ ಆಧುನಿಕ ಮೂಲಭೂತ ಸೌಕರ್ಯಗಳ ಕೆಲಸವನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ. ಇವತ್ತು ಭಾರತ್ ಮಾಲಾ ಮತ್ತು ಸಾಗರ್ ಮಾಲಾದ ಯೋಜನೆಯ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಕರ್ನಾಟಕ ಬದಲಾಗುತ್ತಿದೆ, ದೇಶ ಬದಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಜಗತ್ತು ಕೊರೋನಾದ ಸಂಕಟದಲ್ಲಿ ಹೋರಾಡುತ್ತಿರುವಾಗ ಆಗಲೂ ಭಾರತದ ಮೂಲಭೂತ ಸೌಕರ್ಯಕ್ಕೆ ಬಜೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಬಹಳಷ್ಟು ಅವಕಾಶವನ್ನ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಮಾಡಿದೆ. ಈ ವರ್ಷದ ಬಜೆಟ್ನಲ್ಲಂತೂ 10 ಲಕ್ಷ ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿಯನ್ನ ನಾವು ಮೂಲಭೂತ ಸೌಕರ್ಯಗಳಿಗಾಗಿ ಕಾದಿರಿಸಿದ್ದೇವೆ. इंफ्रास्ट्रक्चर अपने साथ सिर्फ सुविधा नहीं लाता, बल्कि ये रोजगार लाता है, निवेश लाता है, कमाई के साधन लाता है। सिर्फ कर्नाटका में ही बीते वर्षों में 1 लाख करोड़ रुपए से अधिक हाईवे से जुड़े प्रोजेक्ट में हमने पूंजी निवेश किया है। ಮೂಲಭೂತ ಸೌಕರ್ಯಗಳು ತನ್ನೊಂದಿಗೆ ಸೌಕರ್ಯವನ್ನ ಮಾತ್ರ ತರುವಂತದ್ದಲ್ಲ, ಬದಲಾಗಿ ಉದ್ಯೋಗವನ್ನ ತರುತ್ತದೆ, ಹೂಡಿಕೆಯನ್ನ ತರುತ್ತದೆ, ಸಂಪಾದನೆಯ ಸಾಧನಗಳನ್ನು ತರುತ್ತದೆ. ಕೇವಲ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಕಳೆದ ಕೆಲವು ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ 1 ಲಕ್ಷ ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿಗಿಂತಲೂ ಅಧಿಕವಾದಂತಹ ಹೈವೇ ಸಂಬಂಧಿತ ಯೋಜನೆಗಳಿಗಾಗಿ ಹಣವನ್ನ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದೆ. बेंगलुरु और मैसूरू दोनों कर्नाटका के महत्वपूर्ण शहर है। एक शहर को टेक्नोलॉजी के लिए जाना जाता है तो दूसरे को ट्रेडिशन के लिए। इन दोनों शहरों को आधुनिक कनेक्टिविटी से जोड़ना कई अलग अलग दृष्टिकोण से बहुत महत्वपूर्ण है। ಬೆಂಗಳೂರು ಮತ್ತು ಮೈಸೂರು ಎರಡೂ ಕರ್ನಾಟಕದ ಮಹತ್ವಪೂರ್ಣ ನಗರಗಳಾಗಿವೆ. ಒಂದು ತನ್ನ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿಗೆ ಪರಿಚಿತವಾಗಿದ್ದರೆ ಇನ್ನೊಂದು ತನ್ನ ಪರಂಪರೆಯ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಪರಿಚಿತವಾಗಿದೆ. ಈ ಎರಡೂ ನಗರಗಳ ಆಧುನಿಕ ಸಂಪರ್ಕದಿಂದಾಗಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರೀತಿಯ ದೃಷ್ಟಿಕೋನದ ಬಹಳ ಮಹತ್ವವನ್ನ ಈ ಸಂಪರ್ಕ ಪಡಿತದೆ.
लंबे समय से दोनों शहरों के बीच यात्रा करने वाले लोग भारी ट्रैफिक की शिकायत करते थे, लेकिन अब एक्सप्रेसवे की वजह से ये दूरी सिर्फ 1.5 घंटे में पूरी की जा सकेगी। इससे इस पूरे क्षेत्र में आर्थिक विकास की रफ्तार बहुत तेज होने वाली है। ಬಹಳ ಸಮಯಗಳಿಂದ ಈ ಎರಡು ನಗರಗಳ ಪ್ರಯಾಣಿಕರು ಭಾರಿ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ವಾಹನದ ದಟ್ಟಣೆಯ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ದೂರುಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸ್ತಾ ಇದ್ದರು. ಇವತ್ತು ಈ ಎಕ್ಸ್‌ಪ್ರೆಸ್ ಹೈವೇಯ ಕಾರಣದಿಂದಾಗಿ ಈ ಪ್ರಯಾಣದ ದೂರವನ್ನ ಕೇವಲ 1.5 ಗಂಟೆಯಲ್ಲಿ ಪೂರ್ಣ ಮಾಡಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ. ಇದರ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಈ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಆರ್ಥಿಕತೆಯ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯ ವೇಗವು ಹೆಚ್ಚುತ್ತದೆ. ये एक्सप्रेसवे रामनगर और मंड्या से गुजर रहा है। यहां भी कई ऐतिहासिक धरोहर मौजूद है। इन शहरों में भी पर्यटन की संभावना बढ़ जाएगी। इससे मैसूरू तक पहुंचना आसान तो होगा ही, साथ ही मां कावेरी की जन्मस्थली कोडागु तक पहुंचना भी सरल हो जाएगा। ಈ ಎಕ್ಸ್‌ಪ್ರೆಸ್ ವೇ ರಾಮನಗರ ಮತ್ತು ಮಂಡ್ಯದ ಮೂಲಕ ಹಾದು ಹೋಗುತ್ತಿದೆ. ಇದು ಈ ಪ್ರದೇಶಗಳು ಕೂಡ ಐತಿಹಾಸಿಕ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಪ್ರಸಿದ್ಧವಾಗಿದೆ. ಇದರ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರವಾಸೋದ್ಯಮ ಹೆಚ್ಚಾಗುವ ಸಂಭವವಿದೆ. ಇದರಿಂದಾಗಿ ಈ ಮಾರ್ಗದ ಮೂಲಕ ಕಾವೇರಿಯ ಜನ್ಮಸ್ಥಳವಾದ ಕೊಡಗಿಗೆ ಹೋಗುವಂತಹ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಸುಲಭವಾಗುತ್ತದೆ. अभी हम देखते हैं कि बरसात में लैंडस्लाइड के कारण वेस्टर्न घाट में मंगलुरु का रास्ता अक्सर बंद हो जाता है। इससे इस क्षेत्र की पोर्ट कनेक्टिविटी प्रभावित होती है। मैसूरू कुशलनगर हाईवे के चौड़ीकरण से ये समस्या भी दूर हो जाएगी। अच्छी कनेक्टिविटी के चलते इस क्षेत्र में इंडस्ट्री का भी विस्तार बहुत तेजी से होगा। ನಾವು ನೋಡುತ್ತೇವೆ, ಮಳೆಗಾಲದ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಪಶ್ಚಿಮ ಘಟ್ಟಗಳಲ್ಲಿ ಭೂಕುಸಿತದ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಬೆಂಗಳೂರು ಮಂಗಳೂರು ರಸ್ತೆ ಆಗಾಗ ಬಂದ್ ಆಗ್ತದೆ. ಈ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಬಂದರಿನ ಜೊತೆಗಿನ ಸಂಪರ್ಕ ಈ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಪ್ರಭಾವಕ್ಕೆ ಒಳಗಾಗ್ತದೆ. ಮೈಸೂರು ಕುಶಾಲನಗರದ ಹೈವೇಯ ಅಗಲೀಕರಣ ಈ ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನ ದೂರ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಒಳ್ಳೆಯ ಸಂಪರ್ಕದ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಈ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಕೈಗಾರಿಕೆಯ ವಿಸ್ತಾರವು ಬಹಳ ವೇಗವನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತದೆ. साल 2014 से पहले कांग्रेस की जो सरकार केंद्र में थी और मिलीजुली सरकार थी, भांति भांति लोगों के समर्थन से चल रही थी, उसने गरीब आदमी को, गरीब परिवारों को तबाह करने में कोई कसर बाकी नहीं छोड़ी थी। जो पैसा गरीब के विकास के लिए था, उसका हजारों करोड़ रुपए कांग्रेस की सरकार ने लूट लिया था। कांग्रेस को कभी गरीब के दुख दर्द से कोई फर्क नहीं पड़ा है। 2014ರ ಮೊದಲಿನ ಕೇಂದ್ರದ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸರ್ಕಾರಗಳು ಬಡವರ ಬಗ್ಗೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿಯೂ ಸಂವೇದನೆಯನ್ನ ತೋರಿಸಲಿಲ್ಲ. ಬಡವರ ದುಃಖ ನೋವುಗಳ ಪರಿಚಯ ಅವರಿಗೆ ಇರಲಿಲ್ಲ.
ಕೇಂದ್ರದ ವಿಕಾಸಕ್ಕಾಗಿ ಬಡವರಿಗೋಸ್ಕರ ಕೊಟ್ಟಂತಹ ಸಾವಿರಾರು ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿಯನ್ನ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ಸಿನ ಸರ್ಕಾರಗಳು ಲೂಟಿ ಮಾಡಿದವು 2014 में जब आपने मुझे वोट देकर के सेवा का मौका दिया तो देश में गरीब की सरकार बनी, गरीब का दुख दर्द समझने वाली संवेदनशील सरकार बनी। इसके बाद भाजपा की केंद्र सरकार ने पूरी ईमानदारी से गरीब की सेवा करने का प्रयास किया, गरीब के जीवन से मुश्किल कम करने का लगातार प्रयास किया। 2014ರಲ್ಲಿ ನೀವು ಮತವನ್ನ ನೀಡುವುದರ ಮೂಲಕ ನನಗೆ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಸೇವೆ ಮಾಡುವ ಅವಕಾಶವನ್ನ ಕಲ್ಪಿಸಿಕೊಟ್ರಿ. ಆಗ ದೇಶದಲ್ಲಿ ನಿಜವಾದ ಬಡವರ ಪರವಾದಂತಹ ಸರ್ಕಾರ ಅಸ್ತಿತ್ವಕ್ಕೆ ಬಂತು. ಬಡವರ ದುಃಖ ನೋವುಗಳನ್ನ ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವ ಸಂವೇದನಾಶೀಲ ಸರ್ಕಾರ ಬಂತು. ಇದರ ನಂತರ ಬಿಜೆಪಿಯ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಪೂರ್ಣ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕತೆಯ ಜೊತೆಗೆ ಬಡವರ ಸೇವೆಯನ್ನ ಮಾಡುವ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ. ಬಡವರ ಜೀವನದ ಕಷ್ಟಗಳನ್ನ ದೂರ ಮಾಡುವಂತಹ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ. गरीब के पास पक्का घर हो, गरीब के घर में नल से जल आए, उज्ज्वला का गैस कनेक्शन हो, बिजली कनेक्शन हो, गांव तक सड़कें बने, अस्पताल बने, इलाज की चिंता कम हो, इसे भाजपा की सरकार ने सर्वोच्च प्राथमिकता दी है। ಗರೀಬ್ ಬಡವನಿಗೆ ಸ್ವಂತ ಮನೆ ಇರಬೇಕು, ಮನೆಗೆ ನಲ್ಲಿ ನೀರಿನ ಸಂಪರ್ಕ ಇರಬೇಕು, ಅವನ ಬಳಿ ಉಜ್ವಲಾದ ಗ್ಯಾಸ್ ಕನೆಕ್ಷನ್ ಬೇಕು, ವಿದ್ಯುತ್ತಿನ ಕನೆಕ್ಷನ್ ಬೇಕು, ಗ್ರಾಮೀಣ ಪ್ರದೇಶಗಳಿಗೆ ರಸ್ತೆ ಬೇಕು, ಆಸ್ಪತ್ರೆಗಳು ಆಗಬೇಕು, ಅವರ ಚಿಕಿತ್ಸೆಯ ಚಿಂತೆ ದೂರ ಆಗಬೇಕು. ಇದನ್ನ ಬಿಜೆಪಿಯ ಸರ್ಕಾರ ಸರ್ವೋಚ್ಚವಾದಂತಹ ಪ್ರಾಥಮಿಕತೆಯನ್ನ ಆದ್ಯತೆಯನ್ನ ನೀಡಿದೆ. बीते 9 वर्षों में भाजपा सरकार की योजनाओं से करोड़ों गरीबों का जीवन आसान हुआ है। कांग्रेस के समय में गरीब को सुविधाओं के लिए सरकार के पास चक्कर लगाने पड़ते थे। अब भाजपा की सरकार गरीब के पास जाकर उसे सुविधाएं दे रही है। जो लोग अब भी भाजपा सरकार की योजनाओं के लाभ से वंचित है, उन तक भी अभियान चला करके पहुंचा जा रहा है। ಕಳೆದ 9 ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಬಿಜೆಪಿಯ ಸರ್ಕಾರದ ಯೋಜನೆಗಳು ಕೋಟಿ ಕೋಟಿ ಬಡವರ ಜೀವನವನ್ನ ಸುಧಾರಣೆ ಮಾಡಿದೆ. ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ಸಿನ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಬಡವ ಸರ್ಕಾರದ ಯೋಜನೆಗಳಿಗಾಗಿ ಕಚೇರಿಗಳಿಗೆ ಸುತ್ತಾಟವನ್ನ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ಇವತ್ತು ಬಿಜೆಪಿಯ ಸರ್ಕಾರ ಬಡವನ ಮನೆ ಬಾಗಿಲಿಗೆ ಈ ಯೋಜನೆಗಳನ್ನ ತಲುಪಿಸುವಂತಹ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ. ಯಾರಿಗೆ ಬಿಜೆಪಿಯ ಸರ್ಕಾರದ ಯೋಜನೆಗಳ ಲಾಭ ಇನ್ನೂ ಸಿಗಲಿಲ್ಲವೋ ಅವರಿಗೂ ಈ ಅಭಿಯಾನದ ಮೂಲಕ ತಲುಪಿಸಬೇಕಾದಂತಹ ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದೆ. भाजपा सरकार ने हमेशा समस्याओं के स्थायी समाधान को महत्व दिया। पिछले 9 वर्षों में देश में 3 करोड़ से अधिक गरीबों के घर बने हैं, जिसमें से लाखों घर ये हमारे कर्नाटका में भी बने हैं। जल जीवन मिशन के तहत कर्नाटका में लगभग 40 लाख नए परिवारों को नल से जल मिला है। ಭಾಜಪಾ ಸರ್ಕಾರ ಯಾವತ್ತಿದ್ದರೂ ಸಮಸ್ಯೆಗಳ
ಶಾಶ್ವತ ಪರಿಹಾರಕ್ಕೆ ಮಹತ್ವವನ್ನು ನೀಡಿದೆ. ಕಳೆದ 9 ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ದೇಶದಲ್ಲಿ 9 ಕೋಟಿಗಿಂತಲೂ ಅಧಿಕ ಬಡವರಿಗೆ ಮನೆಗಳಾಗಿದ್ದಾವೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಲಕ್ಷಾಂತರ ಮನೆಗಳು ಈ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿಯೂ ಆಗಿದೆ. ಜಲ ಜೀವನ್ ಮಿಷನ್ನ ಮೂಲಕ ಕರ್ನಾಟಕದ 40 ಲಕ್ಷ ಹೊಸ ಕುಟುಂಬಗಳಿಗೆ ನಳ್ಳಿಯ ನೀರನ್ನ ಮನೆಗೆ ತಲುಪಿಸಿದ್ದೇವೆ. हमारे देश में दशकों से सिंचाई के जो प्रोजेक्ट लटके थे वो भी तेजी से पूरे कर रहे हैं. इस साल बजट में केंद्र सरकार ने अपर भद्रा प्रोजेक्ट को 5,300 करोड़ रुपए देने की घोषणा की है. इससे भी कर्नाटका के एक बड़े हिस्से में सिंचाई से जुड़ी समस्याओं का स्थायी समाधान होने वाला है. ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ ದಶಕಗಳ ಕಾಲ ನೀರಾವರಿಯ ಯೋಜನೆಗಳು ನೇತಾಡಿಕೊಂಡೇ ಇರುತ್ತವೆ. ಇದಕ್ಕೆ ವೇಗವನ್ನ ಕೊಡುವ ದೃಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಸರ್ಕಾರ ಈ ಬಾರಿಯ ಬಜೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಭದ್ರಾ ಮೇಲ್ದಂಡೆ ಯೋಜನೆಗೆ 5,300 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಕೊಡುವಂತಹ ಘೋಷಣೆ ಮಾಡಿದೆ. ಈ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಕರ್ನಾಟಕದ ಬಹುದೊಡ್ಡ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ನೀರಾವರಿಯ ಸಮಸ್ಯೆಗೆ ಶಾಶ್ವತವಾದಂತಹ ಪರಿಹಾರ ಸಿಗಲಿದೆ. किसानों की छोटी छोटी समस्याओं को दूर करके भी भाजपा सरकार उनकी चिंता का स्थायी समाधान कर रही है. पीएम किसान सम्मान निधि के तहत कर्नाटका के किसानों के बैंक खातों में 12,000 करोड़ रुपए सीधे ट्रांसफर किए गए हैं. यहां मंड्या के भी 2.25 लाख किसानों के बैंक खातों में 600 करोड़ रुपए केंद्र की भाजपा सरकार ने भेजे हैं. ರೈತರ ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಗೂ ಕೂಡ ದೂರ ಮಾಡುವಂತಹ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನ ಭಾರತೀಯ ಜನತಾ ಪಾರ್ಟಿಯ ಸರ್ಕಾರ ಶಾಶ್ವತ ಪರಿಹಾರದ ಮೂಲಕ ಮಾಡುವಂತಹ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ. ಪಿಎಂ ಕಿಸಾನ್ ಸಮ್ಮಾನ್ ನಿಧಿಯ ಮೂಲಕ ಕರ್ನಾಟಕದ ರೈತರ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಖಾತೆಗಳಿಗೆ 12,000 ಕೋಟಿಗಿಂತಲೂ ಅಧಿಕವಾದಂತಹ ಹಣ ನೇರವಾಗಿ ಅವರ ಖಾತೆಗೆ ಜಮೆಯಾಗಿದೆ. ಈ ಮಂಡ್ಯದಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ 3.25 ಲಕ್ಷ ರೈತರ ಖಾತೆಗಳಿಗೆ 600 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿಗಿಂತಲೂ ಅಧಿಕ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ನೀಡಿದೆ. वैसे मैं भाजपा की कर्नाटक की सरकार का एक और बात के लिए भी प्रशंसा करूंगा. पीएम किसान सम्मान निधि में केंद्र सरकार जो 6,000 रुपया भेजती है, कर्नाटका सरकार उसमें 4,000 रुपया और जोड़ देती है. यानी डबल इंजन सरकार में किसानों को डबल लाभ हो रहा है, उनकी समस्याओं का समाधान हो रहा है. ನಾನು ಒಂದು ಮಾತಿಗಾಗಿ